Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Oh, that sounds good. I'm very well. Before we start our meeting today, who is the leader or captain in this class? Please lead the prayer. Alright, student. Anyone know what's our topic for lesson today? No? Are you sure? Oke. Miss akan memaparkan sebuah video. Nanti kalian nonton videonya. Di videonya nanti kalian bisa tahu apa topik kita pada hari ini. Setelah itu juga Miss memberikan beberapa pertanyaan setelah video dan nanti kita bakalan jawab pertanyaan itu sama-sama. Are you ready? Okay. Announcement 1. Attention all students. It's time for the annual school spelling bee. Practice your spelling skills and sign up in the main office by Friday. The competition will be held on April 20th in the auditorium. Good luck to all participants. One more, I will read it. Announcement 1. Attention all students. It's time for the annual school spelling bee. Practice your spelling skills and sign up in the main office by Friday. The competition will be held on April 20th in the auditorium. Good luck to all participants. Okay. And now, do you know what's our topic? Yes, that's announcement text. Okay, we will answer the question according to the announcement dari video yang kita lihat ya. Kita akan jawab sama-sama. For number one, what was the video about? Apa tadi topik kita? Yes, that's announcement text. Number two, the text is written for three. When will it be held? On Friday, yes. Why does the school make the announcement? To competition, yeah. Spelling skills. And where will it be held? Mana tadi? Yes, in auditorium. Nah, sekarang ada yang tahu nggak announcement text itu apa? Belum? Oke, nggak apa-apa. Kita pelajari sama-sama ya. Announcement text. Di sini kita akan belajar mengenai dari pertama itu definisinya, tipe strukturnya, lanjutannya, nanti juga ada example and activity. Pertama itu definition of announcement text. What is announcement? An announcement is a statement made to the public or to the media that provides information about something that is about to happen. Jadi announcement ini memberikan pernyataan dan mengumumkan sebuah informasi kepada halayak ramai atau masyarakat, atau bisa juga di sekolah kepada siswa mengenai sesuatu yang akan dilakukan. Contoh yang tadi itu memberitahukan tentang kompetisi yang akan diadakan di sekolah tersebut. And
What is the purpose of this text? The purpose of announcement is to inform the readers about recent event. Jadi itu memberitahukan informasi yang di dalam informasi itu ada beberapa pemberitahuan. Nanti di situ tuh bisa dibaca kepada yang memang tujuannya dari announcement text ini. And next is type and structure of announcement. Type first is spoken announcement. Should be delivered loudly and clearly so listener can catch the message very well. Jadi spoken announcement ini biasanya itu menggunakan lisan. Jadi itu digunakan secara langsung oleh seseorang yang nanti itu diumumkan kepada pendengarnya. And yang kedua itu written announcement. Written announcement ini pengumuman yang berupa tulisan. Itu adalah disitu ada tulisan dan ada structure-nya. Yang pertama itu opening. Di opening ini biasanya ada beberapa kata yang digunakan seperti announcement, attention, or the name of event or occasion. Seperti yang contoh tadi itu attention ya. And next, content that explain the event details such as who the announcement is addressed to, what event or occasion is it, and where, when, why, and how it takes place or will take place or has taken place. Seperti tadi itu dia menyebutkan Friday dan di mananya. Jadi itu harus jelas ya kalau untuk membuat sebuah pengumuman. And closing, that starts the contact person or writer of the announcement. Jadi di sini tuh bisa terletak siapa yang menulis announcement ini atau untuk mendaftar itu menulis siapa. Seperti itu. Next is language feature. Language feature for announcement text. First is simple present tense. This text use simple present tense because biasanya itu karena kejadiannya itu akan diadakan saat itu, atau menggunakan simple future itu kejadiannya akan dilaksanakan untuk kedepannya, jadi diberitahukan melalui pengumuman or announcement. And menggunakan imperative sentence. Jadi itu beberapa katanya itu menggunakan ajakan gitu ya secara singkat. Next is type of written announcement. Di sini sebenarnya banyak ya, tapi cuma beberapa aja yang dimasukkan ke sini. First is announcement of event. Job vacancies, sad news, announcement winner of competition, meeting of person, paid item, announcement of new product, and announcement of bid and etc. Jadi melalui pengumuman ini kita bisa memberitahukan orang lain tentang informasi yang akan kita berikan. Jika memang itu memang untuk publik ya, untuk masyarakat gitu. Sebelum kita lanjut ke part selanjutnya, do you have any question? Apa aja yang tadi kita bahas mengenai announcement text yang belum dipahami bisa ditanyakan. No? Okay. And this is the example of announcement text. Di sini juga contohnya itu tentang announcement yang ada di sekolah. Di sini to all students. Thank you all for your hard work so that you can ease the burden of the food victim. They are very grateful for what we have done for them. And this is the opening for all students. This is the opening.
You can use that for opening the announcement, written announcement. And next, however, our effort do not stop here. It turns out that there are still several areas that really need our hands. And this is the content. Isinya yang diberitahukan, informasinya yang bakal diberitahukan itu kepada para murid. The clothing, therefore, if you still have items that can be donated, please collect them to your class captain. The class captain will coordinate with the OSIS committee in distributing the donation. Thank you. And the clothing, di situ dikatakan boleh menghubungi ketua kelasnya, dan nanti ketua kelasnya itu akan menghubungi, mengkoordinasi OSIS yang bertanggung jawab. Ya, seperti itu. And one more, do you have any question? Berarti semuanya paham ya. Kita lanjut ke activity. For activity 1, jadi di sini tuh ada text announcement and beberapa pertanyaan. Jadi sini tuh kalian harus menjawab pertanyaan. And this activity individu. Jadi kalian buat sendiri, jawab sendiri juga. Ikuti aja instruksi yang diberikan. Jadi semua pertanyaannya tuh, jawabannya tuh udah ada di announcement text-nya. Jadi kalian bisa jawab. Activity 2, this is for group. Jadi di sini kalian membuat 2 grup untuk menjawab pertanyaan ini. Terus ini aja sesuai dengan instruksinya, dia baca instruksinya disuruh apa. Jadi nanti kalau udah dibagi kelompoknya tinggal dibikin aja. And after you finish your discussion, jadi tolong presentasi gitu ya ke depan, saling menjelaskan hasil diskusinya. Dan kalau misalnya dari kelompok yang maju itu ada yang kurang, boleh ditambahin dari kelompok yang lain. Ya, seperti itu. Jadi tidak ada pertanyaan ya mengenai announcement text. If not, in the last, itu kesimpulan. Ada yang ingin memberikan kesimpulan dari yang kita pelajari hari ini. Menggunakan bahasa sendiri aja yang mudah dipahami. Kenz juga akan menambahkan beberapa kesimpulan dari Indonesia. Jadi announcement text. Announcement text ini biasanya memberikan informasi kepada orang lain melalui media lisan maupun tulisan, dan di situ terdapat informasi yang jelas mengenai yang akan diadakan. Contoh kalau event dia event di sekolah, atau pemberitahuan tentang orang hilang juga bisa gitu. Jadi di dalam situ menjelaskan secara jelas tapi singkat gitu. Dan masih banyak lagi juga contoh-contohnya. I think that's all for our meeting today. Thank you for your participation in this class, and see you in the next meeting.